Glory to God. Now, we're going to be speaking today out of the book of Revelation, and we're going to be examining some aspects of the seven churches. Este día vamos a hacer un estudio del libro de Apocalipsis sobre las 7 iglesias. And we're going to pull some lessons from them. Y de las 7 iglesias vamos a sacar lecciones para cada una. Mr. Nathan, you doing all right? You're not going to sleep on me. You look like you're somewhere between realms. No, you're good. Amen. Glory. I only do that to help to bring you back closer to this realm. Amen. Okay, glory to God. Amen. Now, for those of you online, the next question I'm going to ask is only so you can know how to pray with us and for us. Y para los que están en línea, la siguiente pregunta que les voy a hacer es solamente para que puedan orar junto con But nosotros. for those of you here, it's important. Para los que están aquí es importante. Glory to God. Let me ask a question. Esta es la pregunta. How many churches are there in Fort Pierce? ¿Cuántas iglesias hay en Fort Pierce? According to the official records. It's about no Googling now, no chat GPT either. De acuerdo con el censo oficial, sin Anybody googlearlo, sin el has chat any GPT. idea how many registered churches there are in Fort Pierce? ¿Alguien tiene idea de cuántas Not the iglesias hay county. registradas en Fort Pierce? 30? Okay. Just to help you, 248 registered churches. Hay 248 iglesias registradas solo en Fort Pierce. Registered. Registradas. Not counting the Sí. unregistered. Sin contar las que no están registradas. Can any of you tell me the population of Fort Pierce? ¿Y alguien me puede decir cuánto es la población de Fort Pierce? In the 2022 census, En el it's censo de 47,000 plus. el censo de 2022 era más de 47,000. So it's about 50,000 now. Entonces digamos 50,000 para hoy. It's more? How much is it? It's closer to 100,000 in Be- Fort Pierce, not that's Fort Pierce Pierce. City. Yeah, The this. city is just a smaller boundary than Fort Yes, but what's it now? Because they haven't done a census since that last one. 100,000 in Okay, Fort close Pierce. to 100,000. En el último Okay. censo está cerca de 100,000. My point is, before it got to the 100,000 because of COVID migration, Quizás llegamos cerca de los 100,000 por la migración del COVID. you getting the point I'm making? ¿Entienden lo que quiero decir? There are more than enough churches Hay más que suficiente for such a iglesias small population size. para tan poca población que hay. No, we're not here criticizing anybody. Y no estamos criticando a nadie. We're going to be examining these churches because we have to understand what our apostolic prophetic purpose is. Pero vamos a estar examinando estas iglesias porque queremos saber cuál es nuestro propósito profético. And some of you have heard me say this. We're not going to become number 251, okay? Y ya me han oído decir que nosotros no vamos a ser la 251. In other words, our purpose is not to join the number. Es decir, que nuestro propósito no es ser un número más. And because of that, we have to engage heaven, Y por este motivo tenemos que involucrarnos con el cielo and we have to move with heaven. y movernos con el cielo. Heaven may require of us some actions that are not common Y el cielo quizás nos demande acciones que no son comunes in the structure of church. en la estructura de la iglesia. Part of the problems, however, is that inside of us we have these measurements that determine what is church and what is successful, good church. Y parte del problema dentro de nosotros es que tenemos estas métricas que queremos cumplir para ser una iglesia exitosa. So that's why we're examining these things, and we're going to speak about some things today, Por eso estamos examinando esto y queremos hablar de algunas cosas because we have to become comfortable with change. porque tenemos que ser flexibles al cambio.
I said to the leaders recently, the elders, Recientemente le dije a los ancianos I don't intend to live in the wilderness. que yo no quiero vivir en el desierto. Do you all understand what I mean by that? ¿Entienden lo que quiero decir? A whole nation of people was given the opportunity within 11 days to come into a dimension they never knew. Una nación entera se le dio la oportunidad de llegar a la tierra prometida en una jornada de 11 días And they didn't experience it because they couldn't deal with change. y no pudieron experimentarlo por no ser capaces a recibir el cambio. So they got stuck in the wilderness for 40 years having church. Así que duraron 40 años atascados en el desierto haciendo actividades de la iglesia, Having a religious experience, teniendo una experiencia religiosa, but not in the heart of God. pero no en el corazón de In the Dios. wilderness is where they were given the tabernacle. En el desierto les fue dado el tabernáculo. In the wilderness is where they experienced some of the most powerful things. En el desierto experimentaron cosas tan poderosas And yet that was not God's place for them. y aún así ese no era el lugar que Dios había designado para ellos. So we can be experiencing God Así que podemos estar experimentando a Dios or have church o tener nuestro and servicio not be de in the iglesia dimension that God has planned for us. y aún así no estar en la dimensión que Dios ha planeado para nosotros. Are you all hearing? ¿Me están And, escuchando? and one of the main reasons is because there's this thing in us to measure our future by our past. Y el punto es que medimos nuestro futuro por causa de nuestro pasado. Past glory cannot be compared to coming glory. Pero la gloria pasada no puede compararse con la gloria venidera. And this is very important. Y es muy importante esto. A lot of people in the 70s and 80s, they had powerful experiences with God. Gente de los 70s, de los 80s tuvieron poderosos encuentros con Dios. And they use that to measure whatever takes place today. Y usan esos encuentros para compararlos con lo que sucede hoy. Because they want the same experience, they want the same feeling. Y la razón es que están buscando la misma experiencia o But sentir lo mismo de The antes. problem with that, it's like manna. Pero el problema es como el maná. God used a lot of those supernatural things of the 70s and 80s simply to bring our people forward. Dios utilizó esas experiencias de los 70s y los 80s simplemente para traer a un pueblo hacia adelante, But not to define who we are. pero no para definir quiénes somos. So I'm speaking in one sense to the EMI family Así today. que en cierto sentido estoy hablando a la familia Emi, And I believe the Lord that those who hear, who are not yet a part of us, it will help them also to make decisions before the Lord. y también entiendo que algunos que escuchen esto, que no forman parte de nosotros, podrán tomar decisiones delante del Señor. Now, let's turn to Revelation, the book of Revelation, Entonces vayamos chapter 1. al libro de Apocalipsis capítulo 1. Those of you online or in here who you don't know exactly where in the book it is, Y si los que están aquí que no saben dónde está, there's an anointed sheet in most Bibles Hay un- called, what they call it, the index? The table of contents. hay Yes, una thank you. página muy ungida en las Biblias que dice la tabla de contenido. It instructs and informs just like the scriptures to some extent. Y esa tabla les instruye y les informa como las escrituras. Don't allow anyone to make you feel something is wrong with you. If you don't know, just use it and go there. Y que nadie te haga sentir mal si no sabes dónde está Apocalipsis. Usa la tabla de contenidos y encuéntrala. And thank God for Google search and all the others. Use it to get there. That's quite okay. Y si necesitas usar You know- una búsqueda de Google, lo puedes hacer. It might seem funny, but I watch people sit down sometimes, and because people make them feel funny because they don't know where it is, they do this like a dance like they know where it is, and they don't know. Y lo digo en serio porque a veces hay personas que les hacen sentir mal porque no sabe dónde está y están ahí pretendiendo como que sí saben. Even those in church a long time, Aún los que tienen mucho tiempo en la iglesia. forget about people. Pero olvídense de las personas. Amen. Amén. Key thing is God wants us to get His truth. El punto clave es que Dios quiere que entendamos su verdad. Okay, so
We're going to read from verse 9. Entonces vamos a leer Apocalipsis 2:9. And we really should read to chapter 3, but I know there's an issue both of time and attention when it comes to these things. We should really read all the way to the end of chapter Y 3. deberíamos de leer todo hasta el capítulo 3. But I know many times people get disconnected when we read long passages of scripture. Pero yo sé que algunos se desconectan cuando leemos. You to read a part, Les reto para que lean eso. and then I ask you when you get home to Y- go and read all of the 3 chapters. Cuando lleguen a casa, lean los 3 capítulos primeros. Amen. Amén. See, Daniela is sleeping on me already. Daniela ya se quedó dormida. Oh, when I said that, she decided to change her posture. Okay. Pero en cuanto lo Praise dije, God. cambió de Amen. postura. All right. So we're going to read from verse 9. Now, here's the Apostle John. He is on this isle called the Isle of Patmos. He's being punished there. Amen. Apocalipsis 1:9 tenemos al apóstol Juan y él está en la isla de Patmos como castigo. Okay. Now, in verse 10, he says, I was in the Spirit Y en el versículo 10 dice, yo estaba en el Espíritu on the Lord's day and heard behind me a loud voice as a trumpet. en el día del Señor y oí detrás de mí una voz, una gran voz como de trompeta. I am the Alpha and the Omega, the first and last. And what you see, write in a book and send it to the 7 churches which are in Asia, to Ephesus, to Smyrna, to Pergamos, to Thyatira, to Sardis, to Philadelphia, and to Laodicea. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Do you a have the Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Do you have the PowerPoint? ¿Tienen el Go PowerPoint? to the last, not the last slide, the second from the bottom, the one with the map. It's up? Oh, that can't be seen. Oh, sorry. All right. Okay, so these 7 churches are in Asia Minor. Estas 7 iglesias están en Asia Menor. Okay, these 7 churches are in modern day Turkey. Estas iglesias están al día de hoy en lo que es Turquía. So remember that whenever you read, this is modern day Turkey. Así que cuando lo lean, el día de hoy geográficamente está en Turquía. And they flow, the way in which the letters are written, they flow almost in a circle. It starts Ephesus and it goes all the way back around. Y la manera en que fluyen estas cartas está geográficamente así, primero abajo, como un círculo, primero Éfeso y va hacia arriba haciendo un círculo. So Jesus is telling John, Entonces Jesús le está diciendo a Juan, going to give you some information. le dice, te voy a dar cierta información I want you to write it, y que la escribas send it to these churches. y envíala a estas iglesias. Now you'll find out as you reach that to each of the 7 churches, Y se darán cuenta al leer que cada una de estas 7 iglesias different messages are communicated to them, se les comunicaron diferentes mensajes, which tells me that each church is important before God and heaven. lo cual me dice que cada iglesia es importante delante de Dios en los cielos. We're looking who we are as a family, church family. We're looking who we are as an international family. And each one is important in the kingdom of God. Estamos buscando quiénes somos delante de Dios como familia internacional, y cada uno es importante delante de Dios. Verse 12. Versículo 12. Then I turned to see the voice that spoke with me, and having turned, I saw 7 golden lampstands. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. I'm sorry I didn't get an image of the lampstand, but when it speaks there of 7 golden lampstands,
it's not just speaking of 7 individual lamps as we would think in our Y heads. me faltó aquí una imagen del candelabro, pero cuando habla de las 7 lámparas, no habla de 7 lámparas separadas, sino que forman una sola pieza. Now I'm going to make a point. Y quiero llegar a un punto It's very important. que es muy importante, It really is one lamp porque es una sola lámpara, with 7 individual branches, if that's a word I could use. con 7 ramas, si podemos usar esa palabra. Sister Christine? Okay. Right. So anytime you see a lot of times of Jewish things, you would see an example of the lampstand. De hecho, el candelabro es un símbolo muy representativo de las cosas judías. So, and here's a point, and I know I'm jumping ahead of myself. Y sé que me estoy adelantando un poco. 7 individual churches Que 7 iglesias individuales are being written to. se les está Amen. enviando esta carta. Now, he says, where was I? Verse what? 12. 12? Okay. Now look on 13. Versículo 13. And in the midst of the 7 lampstands, Y en- one like the Son of Man, clothed with a garment down to the feet, girded about the chest with a golden band. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. And it goes on to describe the Lord Jesus Christ. Y está describiendo al Señor Jesucristo. Verse 16. Versículo 16. He had in his right hand 7 stars. Out of his mouth went a sharp two-edged sword, and his countenance was like the sun shining in its strength. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. While all of this vision is going on, John falls to his feet. Y mientras tiene esta visión, Juan cae en sus pies, And Jesus speaks to him and let him know, don't be afraid. y Jesús le dice: no temas, I'm the first and the last. yo soy el primero y el último, I'm alive. el que vive. And then he tells him, you must write what you see. Y luego le dice: escribe las cosas que has visto. Now look at verse 20. Ahora vamos al 20. Those of you online, verse 20. Los que están en línea, versículo 20. The mystery of the 7 stars which you saw in my right hand and the 7 golden lampstands. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. So in the vision, En la visión, John sees Jesus with these 7 stars in his right hand. Juan mira a Jesús con 7 estrellas en su diestra. Whenever you see anything about the right hand of God, it is speaking about power and authority. Siempre que hablamos de la diestra del Señor, hablamos de poder y autoridad. So these stars in his right hands are the instruments of his authority. Entonces estas estrellas son instrumentos de su autoridad. The 7 lampstands which you saw are the 7 churches. Las 7 lámparas que viste son las 7 iglesias. So there is a church Entonces viste a la and iglesia there are the angels. y están también los ángeles. The angels, some people believe it's speaking of those angelic beings. Y tenemos la imagen de los ángeles como de esos seres angelicales. Others believe it's speaking of God's ministers, those who God has in authority over those churches and in those churches. Pero otros creen que son los mensajeros de Dios, las personas que están en autoridad, los que ejercen autoridad de parte de Dios en las 7 iglesias. We believe it is speaking to the authority that God has in those places. Entonces creemos que Dios está hablando a la autoridad que Dios tiene en esos lugares. Because every structure that God has, especially as it relates to mankind, He puts in spiritual authority in it. Porque en todo lugar donde el Señor pone su autoridad, Él pone esa autoridad espiritual. Now, I want you to make note of this because it means that God and heaven Quiero que se den cuenta porque esto nos indica que Dios en los cielos evaluates
leadership and churches. evalúa al liderazgo y a las iglesias And he regards the church as a lampstand. y Dios se refiere a cada iglesia como un candelero. Now, what's the purpose of a lampstand? ¿Y cuál es el propósito del candelero? To give light. De dar luz. Now, so this is what I want you to recognize. Entonces esto es lo que quiero And que to reconozcan consider. y que consideren. 7 churches 7 iglesias make up the light, the source, the channel through which light should flow to that region. conforman la luz, conforman la fuente que debe dar luz en toda esa región. Not one. No una sola. Individually, Individualmente, they're responsible for being channels of light and life. ellos son responsables de ser canales de luz But corporately, they illuminate the whole region. y de vida, pero corporativamente ellos tienen la responsabilidad de iluminar la región entera. In the same way, one of these bulbs would give light to a certain dimension of this room. De la misma manera que cada una de estos focos iluminaría una pequeña dimensión de este But cuarto. when we combine all of them on the same circuit, Pero cuando combinamos todos estos focos en el mismo circuito, there's a greater illumination or impact. hay una mayor iluminación y un gran impacto. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Hello? So if one is malfunctioning, Entonces, si uno de esos focos está descompuesto, it not only affects the magnification of the light no solamente afecta la magnificación de la luz or the intensity of illumination. o la intensidad de la iluminación. Well, and I'm not good with electricity or circuitry, but I've seen enough to know that in some circuits, if one is off, it affects everything else. Y no soy muy bueno con electricidad o con circuitos, pero sé que en un cierto tipo de circuitos, si uno se apaga, afecta a todos los demás. Am I correct, Brother Abraham? Yes. Okay. He has degrees in those things, so he can speak to it. Amen. Now, here's my point. Este es mi punto. It not only affects the intensity of illumination, No solamente afecta la intensidad de la iluminación, it affects the whole flow. sino que afecta todo el fluido. And Jesus is speaking to his apostle Y Jesús está hablándole a su apóstol and saying, y le dice, I need you to write a letter to these 7 churches. necesito que escribas una carta a cada una de las 7 iglesias. Now, here's something to consider. Y consideren algo. Why didn't God just speak directly to all the leaders of that church? ¿Por qué será que el Señor no le habló directamente a los líderes de cada iglesia? You know, we have this thing, we all have the Spirit. Porque tenemos este asunto en nuestra mente de que, ay, todos conocemos el Espíritu If de they Dios. all had such serious problems, or the majority of them, why didn't God just speak to the individual leaders? Si tenían tan serios problemas, ¿por qué Dios no habló directamente a cada líder I individual? want you to overcome that mindset, okay? Tenemos que vencer esa mentalidad, Especially when it comes to spiritual authority especialmente cuando hablamos de autoridad and espiritual divine order. y del orden divino. So God speaks to his apostle. Así que Dios habla con su apóstol. He could have even spoken to the leaders, especially since this apostle is imprisoned. Dios podría haber hablado con los líderes, especialmente porque el apóstol está en prisión. So he has a reason to bypass John. Dios tendría una justificación para saltarse a Juan. But God doesn't. He says, write it, you send it. Pero el Señor le dice a Juan, tú escribe y tú envías las cartas. Now, that statement is important because we are an apostolic people who are seeking to understand kingdom order. Y esto es importante porque nosotros somos un pueblo apostólico que busca establecer el orden del reino. Now, I want you to recognize something, Y quiero que reconozcan algo. that 7 churches
que 7 iglesias were to make up one lampstand. tenían que conformar un solo candelero. In other words, 7 churches were supposed to be the government of that region. En otras palabras, las 7 iglesias tenían que conformar el gobierno de esa región. They were supposed to be the source of kingdom authority. Ellos tenían que llegar a ser la fuente de la autoridad del reino. And some of you listening might say, I'm not really connecting. Don't worry, just receive. Y algunos Amen? que están escuchando dicen, ay, no entiendo a qué se refiere. No se preocupen, recíbanlo solamente. This is important. For Esto if es we're going to importante. understand who we are, it's important to see these things. Para que entendamos quiénes somos, es importante que veamos estas cosas. Amen? Amén. Now, he writes to the churches, and this is where you have your homework to go and read chapter 2 and chapter 3. Entonces les escribe a las iglesias, y aquí es la tarea, lean el capítulo 2 y el capítulo 3. And he writes to 7 churches. Le escribe a las 7 iglesias. And in those 7 churches, he identifies both the good things that those churches are doing right, Y en esas 7 iglesias él identifica tanto las cosas buenas and he identifies the things that he's not pleased with. como las cosas con las que no está complacido. At least that's for 5 of them. Al menos para 5 de ellas. 2 of them seem to have been okay. Porque hay 2 que parece que están bien. Amen? Amén. I'm going to run through quickly the 7 churches, just quickly, and then I'm going to go on to something else. Así rapidito vamos a repasar las 7 iglesias y luego vamos a volver a algo, a otro punto. Now, the 7 churches are, first church was the church in Las Ephesus. 7 iglesias, primero es la iglesia de Éfeso. Again, these are all in Turkey. Todas están en Turquía. Totally forgot that the projection is not the cleanest here. I'm sorry about that. The second church, I don't know if turning off light. Let's try and see if that works. Vamos a tratar de apagar las luces a ver si se ve mejor. Okay. So, church number 1 was Ephesus. La primera iglesia es la iglesia de Éfeso. And I won't go into the commendations now. I'll just go through the churches, okay? Y ahorita no vamos a hablar de que fueron felicitadas, sino vamos a repasar nomás las iglesias. The second church he wrote to was the church in Smyrna. La siguiente iglesia fue la iglesia de Esmirna. The third church was Pergamos. La siguiente era la de Pérgamo. Sometimes you'll see it expressed as Pergamum, but it's the same thing, okay? Pergamos, Pergamum. Okay. La iglesia de Pérgamo. Okay. The next church was Thyatira. La siguiente es la de Tiatira. The fifth church was Sardis. La siguiente es la de Sardis. And the sixth church was Philadelphia. La sexta era la de Filadelfia. And the seventh, Laodicea. Y la séptima, la Odisea. I just want you to take those now, and we can arrange for you to, you'll see the PowerPoint on in the app. It should be much cleaner there. Amen? All right. Now, heaven is speaking through the apostle to these 7 churches. Entonces el cielo está hablando a través del apóstol a estas 7 iglesias. These 7 churches are supposed to be impacting this region. Estas 7 iglesias deberían estar impactando esta región. Amen? Amén. Still here? Still there? ¿Siguen ahí? Still with us? Now, we're going to take a different view in how we look on these churches. Pero ahora tomemos una diferente perspectiva de cómo vemos estas iglesias. We're going to look on things based upon the order in which God addresses them. Veamos el orden en el cual Dios se dirige a ellas. Amen? Amén. Okay. Now, let me pull up my... Okay. So the first church that God addresses, and maybe this might be the only one that we're able to do for today, but the first church that God addresses, at least there are 2,
which church was it he addresses first? Entonces, ¿cuál es la primera iglesia a la que Dios se dirige? Which one? La iglesia de Éfeso. Ephesus. Now, all of you should remember Ephesus Todos deben acordarse de Éfeso, because Ephesus was an important church in the book of Acts. porque Éfeso era una iglesia importante en el libro de los Hechos. Okay. Ephesus was very important. Éfeso era muy importante. Now, I'm going to give you a historical record of Ephesus. Y les voy a dar un registro histórico de Éfeso. It was one of the largest cities in Asia Minor. Era una de las ciudades más grandes en Asia Menor. Make note of the characteristics. Y tome nota de las características. It was a key trade center, Era un centro de negocios importante and it was a port city. y era un puerto. It was a what city? Era un puerto It was a marítimo port city or a gateway. o una entrada. I want us to understand who we are and our mission. Quiero que entendamos quiénes somos nosotros en nuestra misión, Fort Pierce is a, porque Fort Pierce también what's a what? Port city. es un puerto marítimo Or a gateway. o una entrada. It was the center of pagan religion. Era un centro de religiones paganas. It was where it housed the temple of Artemis. Era era casa del templo de Artemisa, And it was one of the 7 wonders of the ancient world. que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Listen to these things. Escuchen esto: Idolatry, idolatría, witchcraft, hechicería, fertility cults cultos a la fertilidad. was a widespread issue. Todo esto era bien común. Port city, Un puerto marítimo, in the heart of the port city was idolatry, y en el corazón de esta ciudad había idolatría, witchcraft. hechicería. Make note of this one. I'm not going to minister on it, but make note of this. Y tomen nota de esta: Fertility cults. culto para la fertilidad. We don't understand many times when some cities have a lot of what you call it when you're moving, there's a term for it, when there's a lot of movement of sexual, sex trafficking. Fíjense que hay ciudades donde hay mucho tráfico Through some sexual. cities. Now, in Ephesus, En Éfeso there was a dedication to the worship of Diana. había un centro de adoración para Diana. It was a stronghold. Era una fortaleza It was known for the arts. conocida por las artes. Any of you know any other city that you know of that is known for the arts? ¿Conocen alguna ciudad que sea conocida también por sus artes? Some of you don't know that Fort Pierce is renowned across this country for the arts. Ustedes saben que Fort Pierce es reconocido a lo largo del país por sus artes. Some of you don't know that the I-95 is a heavily traveled let me put it that way, Ustedes saben transshipment point for sex trafficking que in the I-95 corridor. la carretera 95 era un lugar de tráfico de trata de blancas. Known for arts, philosophy, and education. Conocido por las artes, filosofía, educación. It was also known for magic and occult practices. También conocida por prácticas de magia y ocultismo. Now, put this in your notes so you can go home and read it. Acts chapter 19 gives us a trip through
Ephesus. Y anoten esto en su cuaderno para que Fact. lo estudien en casa. En Hechos 19 nos da un viaje virtual a la ciudad de Éfeso. Paul was preaching there, Pablo estaba predicando allí and they got quite upset because of the things that he was preaching. y se molestaron por las cosas que estaba predicando. And there was a big uproar. Y hubo una revuelta. And in Acts 19, verse 35, I want you to turn to it. The city clerk, he made a declaration that we need to see. Acts 19, 35 to 36. Y en Hechos 19, versículos 35 y 36, uno de las personas importantes de la ciudad hizo una declaración ahí. And those of you who, you might be saying, where is he going? How does this apply to my life? Y algunos de ustedes se están preguntando, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Yo para qué quiero saber esto? I want you to understand that God established that church in the midst of that city. Quiero que ustedes entiendan que Dios estableció a esa iglesia en medio de esa ciudad. And that your life and the life of a church is a part of God's solution to the problem. Y la iglesia tiene una importancia muy grande en la solución del problema de esa ciudad. Pastor John used to say that the operation of the church is the city. Y el apóstol John solía decir That's what defined the church's reach. que el límite de la iglesia es la ciudad en la que está. Okay? Now, listen to what this city leader says when this uproar is going on. Entonces, este líder de la ciudad, fíjense lo que dijo cuando empezó esta revuelta. And when the city clerk had quieted the crowd, he said, Men of Ephesus, what man is there who does not know that the city of the Ephesians is temple guardian of the great goddess Diana and of the image which fell down from Zeus? Dice en el versículo 35, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién de ustedes no sabe que Éfeso es la ciudad guardiana del templo de la gran diosa Diana? So in other words, Y de la imagen venida de Zeus o Júpiter. there is an understanding Hay un entendimiento that the demonic purpose of this city de que el propósito demoníaco de esta ciudad was to establish the worship of Diana in the midst of it. era el establecimiento de la adoración a Diana en medio de la ciudad And the government of Zeus. y el gobierno de Zeus. Any of you who know those Greek histories, you know who Zeus was. Y ustedes saben, si conocen algo de griego, saben quién es Zeus. Zeus was the god of gods. Zeus era el dios de los dioses. Zeus was the father of Artemis, Zeus era el padre de Artemisa, which is the whole worship to around Diana. So in Ephesus, en Artemisa, que es Diana, que estaba establecida en Éfeso. Artemis was the god who was being worshipped. Artemisa era la diosa que estaba siendo adorada. But she's supposed to be the offspring of Zeus. Pero ella es descendencia de This Zeus. is important. Es Because importante these are all demonic dimensions. porque son dimensiones demoníacas. So in that city of Ephesus, Entonces, en esa ciudad de Éfeso, the government of Diana or Artemis was established. el gobierno de Diana o de Artemisa estaba establecido. Every city has a divine purpose, divine destiny. Cada ciudad tiene un propósito o un destino divino. When you hear me say we're not here to be another church, this is what we're talking about. Cuando me han escuchado decir que no somos otra iglesia más, estoy hablando de esto. God has the
ordered a divine purpose for every city. Dios ha puesto un orden y un propósito divino para cada ciudad. And here is the city of Ephesus. Y aquí la ciudad de The Éfeso, perverted understanding of the purpose for Ephesus is that it is a guardian of the temple of the great goddess Diana. el propósito pervertido que se había establecido para esa ciudad es ser guardiana del templo de Diana. So your city and your county or where you live is not simply a place for you to live, work, make money and live a good life. Entonces el lugar o la ciudad donde tú vives, el propósito tuyo ahí no es nomás trabajar y vivir una buena vida, In other words, there are spiritual dimensions sino que hay dimensiones espirituales that govern a city. que gobiernan a una ciudad. Are you all hearing? ¿Están escuchando? Okay. I want us to understand why we exist. Quiero que entendamos para qué existimos. Now, listen to what the man says, verse 35. Escuchen lo que dijo este hombre. This is the city clerk. Es el escribano de la This is ciudad. like the city manager. Es como el administrador de la This ciudad. is his understanding and revelation. Y este es su entendimiento, revelación. This city Esta ciudad is the guardian of the great goddess Diana and of the image which fell down from Zeus. Esta ciudad es guardiana del gran templo de la diosa Diana y de la imagen que vino directamente de Zeus. Let me ask you, what has been established in this city to be guarded? Les pregunto, ¿qué se ha establecido en esta ciudad para ser guardián? Do we know? ¿Lo sabemos? Now, I want you to notice something. Quiero que noten algo. Verse 36. En el versículo 36. Therefore, he's connecting that thought in verse 35. Está conectando este pensamiento con el versículo Since 36. these things cannot be denied, Dice, dado que esto no puede contradecirse, you ought to be quiet and do nothing rashly. es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis In precipitadamente. other words, he's saying, En otras palabras, spiritually, él dice que those espiritualmente dimensions of darkness have been well established in Ephesus, esas dimensiones de las tinieblas están bien establecidas en Éfeso and they won't be changed. y que no van a cambiar. It's a governmental position. Hay una posición gubernamental. Now, it's no coincidence in Acts chapter 19 Y no es coincidencia que en el capítulo 19 de Hechos, that when Paul goes to Ephesus, cuando Pablo llega a Éfeso, he encounters some believers. él encuentra a algunos creyentes. Turn to it, Acts chapter 19. Oh, we're there. Acts 19, verse 1. Vamos al principio del capítulo. Paul goes to Ephesus. Pablo llega a Éfeso. While Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper regions, came to Ephesus and finding some disciples. Versículo 1. Aconteció, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, Now, he doesn't find wicked people. no se encontró con gente malvada. God leads him to some disciples. Dios lo dirigió a encontrar discípulos. You could say God led him to a church that was existing. Podríamos decir que Dios le dirigió a una iglesia existente, But it was not an apostolic kingdom church. pero no era una iglesia apostólica del reino, They did not have apostolic kingdom revelation. una iglesia que no tenía revelación apostólica There del were reino. believers who believe in repentance from sin. Eran creyentes que creían en el arrepentimiento para perdón de pecados. And Paul carries them through a process to transition them from that dimension of revelation into kingdom truths. Y Dios les hace transicionar a estos creyentes a una dimensión de la verdad del reino. And it just happens that the number of them was 12. Y qué coincidencia que el número de ellos era 12. And 12 represents what? Y el 12 representa, ¿qué Number cosa? 12 represents number of government. El 12 representa gobierno. So God needed
Entonces Dios necesitaba not a body of believers, no un cuerpo de creyentes, but he needed a governmental structure sino una estructura de gobierno through which a través de la cual he could bring a government into Ephesus that could impact that region. él pudiera traer un gobierno a la región de Éfeso para producir un impacto a esa región. You cannot change that region just by believers. No se puede cambiar esa región solamente con creyentes. You say to me, how do I know that, that couldn't happen? Y me van a decir, ¿y cómo sabe usted? Because the scripture tells us in John 3 that to come into the dimension of the kingdom, we have to pass through the things Paul led them through. Porque Juan capítulo 3 nos dice que para poder entrar en las dimensiones del reino, la gente tiene que pasar por eso que Pablo les hizo pasar. So God is not, when God wants to change the government of a region, the spiritual government of a region, Entonces, cuando Dios quiere cambiar el gobierno espiritual de una región, he has to bring apostolic revelation, Él tiene que traer revelación apostólica, kingdom revelation, revelación del reino, to accompany a people who are willing to become spiritual government of God. a un grupo de personas que esté dispuesta a hacer el gobierno espiritual de Dios. And those 12 people, Y esas 12 personas, they became Paul's disciples. ellos se convirtieron en los discípulos de Pablo. To the dimension to which we submit ourselves to discipleship will determine whether or not we step into that governmental position. Y si nosotros nos ponemos en esa postura de ser discipulados, entonces solo así podremos entrar en esa dimensión de autoridad. You come to realize likewise that in Ephesus, Dense cuenta también de que en the Éfeso worship of Diana was an established thing in the gate of that city. la adoración a Diana era algo que estaba establecido en la entrada de esa ciudad. One of God's solution for the transformation of a city like that is worship. Una de las soluciones que tiene Dios para la transformación de una ciudad como esta es la adoración. Now, how does the kingdom of God come to a city like that? ¿Y cómo vendrá el reino de Dios a una ciudad como esta? Genesis 28. Génesis 28. You see, listen to what the city clerk said in Acts 19:35. En Hechos 19:35, fíjense lo que dijo el escribano de la ciudad. He said, know that the city of Ephesians is the temple guardian of the great goddess Diana. Sepan que la ciudad de Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana And of the image y de la imagen which fell down from Zeus. que descendió de Zeus. It fell down from Zeus. Descendió de Zeus. In other words, Zeus's power En otras palabras, is being manifest in the city through that temple that has been established. el poder de Zeus se está manifestando en esa ciudad a través de esa imagen que está establecida allí. So Genesis 28. Ahora vayamos a Génesis 28. Jacob is on a journey. Jacob está en una jornada He encounters God in a dream and a vision at night. y se encontró con Dios en una visión en la noche. Verse 16 Versículo 16 and 17. y 17. Then Jacob awoke from his sleep and said, Y despertó Jacob de su sueño y dijo: surely the Lord is in this place, and I did not know it. Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. And he was afraid and said, Y tuvo miedo y dijo: how awesome is this place? qué asombroso es este lugar. Now this man is lying down, he has his head on this brick at night, on this rock, Y Jacob estaba acostado con su cabeza en una roca and he's sleeping, and he has this vision of angels ascending to heaven and descending back from heaven to earth. durmiendo en la noche y tiene esta visión de ángeles ascendiendo al cielo y descendiendo a la tierra. This is what he's commenting about. Y esto es lo que él comenta. He says,
Verse 17. Versículo 17. How awesome is this place? Dice, qué asombroso es este lugar. This is none other than the house of God. No es otra cosa más que casa de Dios. Now remember the vision that he had. Y recuerden la visión que tuvo. Angels were ascending Los ángeles estaban ascendiendo and descending from heaven back to earth. y descendiendo de vuelta a la tierra. And the revelation he got Y la revelación que recibió is that wherever the house of God is, es que en cualquier lugar donde esté la casa de Dios, there is supposed to be a connection with heaven. debe haber una conexión con los He cielos. says, this is none other than the house of God. This is the gate of heaven. Esta no es otra cosa más que la casa de Dios y la puerta del cielo. How does the kingdom of God come to a city? ¿Cómo viene el reino de Dios a una ciudad? He needs a house of his own, Él necesita una casa propia that the kingdom of God might come into the earth. a la cual el reino de Dios pueda venir a la tierra. See, that was what was captured by the enemy. Eso fue lo que fue capturado por el enemigo. Established the house of Diana, Establecieron la casa de Diana and it served as a portal to bring the power of Zeus into that region. y esa casa era un portal para traer el poder de Zeus a esa región. So if the king is going to come to this region, Entonces, si el rey va a venir a esta there región, must be an apostolic kingdom house that is established, debe haber una casa apostólica del reino establecida that the throne of heaven might come into such a city and change it. para que el trono de los cielos pueda venir a esa ciudad y cambiarla. The temple of Diana El templo de Diana was where they worshiped Diana. era donde adoraban a Diana. The temple of the Lord El templo del Señor is where we worship the Lord, es donde adoramos al Señor and worship becomes an access point to the throne of God. y la adoración se convierte en un punto de acceso al trono de Dios. Saying this because I want you to understand why God has told us that a part of our character is to establish a house of worship. Y les estoy diciendo esto porque el Señor nos lo ha dicho y parte de nuestro carácter es establecer una casa de adoración. You see, God's assignment on us is not to be believers, La asignación de Dios para nosotros no es solo ser creyentes, but to become sino convertirnos His portal, His governmental people, en su portal, en su pueblo de gobierno, His community, en su comunidad, His people who have transitioned into the kingdom and who are now being discipled. en su pueblo que hace la transición al reino y está siendo discipulado To become the instrument of para the kingdom convertirse en los instrumentos del reino, in the region. en la región. Now, some time ago the Lord told us, me, Hace algún tiempo el Señor me dijo, establish the house of worship, the altar of worship establece el altar de adoración and prayer. y de oración. But then he also said, equip the business people. Pero también me dijo, equipa a las personas de negocios. You see, Ephesus Porque Éfeso was a major commercial center. era un centro de comercio muy grande. I want you to observe Quiero que observen that the enemy always positions himself at the gateways que el enemigo siempre se posiciona en las entradas, and position himself in the midst of commerce. se posiciona en medio del comercio. It's very important. Es muy importante. And establish strongholds there. Y establece fortalezas allí. Because whoever governs the economy Porque cualquiera que gobierne la governs economía, what takes place in the economy. gobierna lo que sucede en la economía. You see, some of us, we only concerned about paying our bills. Algunos de nosotros solamente estamos preocupados por pagar los recibos. And that's why God wants to renew our minds to understand who we are. Entonces Dios quiere renovar nuestra mente para que entendamos quiénes somos.
The government of God is not just concerned about our well-being. El gobierno de Dios no nomás está preocupado por nuestro bienestar. It is about taking back that which was stolen from God and bringing back the government of God in place. Sino en recuperar lo que era de Dios y que fue robado y ponerlo en su lugar correcto. Let me put it another way. Déjenme ponerlo de otra manera. Not so much it was stolen from God, but stolen from us. Lo que fue robado de Dios más bien fue robado de nosotros. So we have to have a different mindset concerning commerce, Así que tenemos que tener una mentalidad diferente acerca del comercio concerning worship, y acerca de la adoración, concerning cities, acerca de las ciudades concerning the government of God in cities, y acerca del gobierno de Dios en las ciudades and concerning y acerca discipleship, del discipulado and concerning what God calls His church. y acerca de lo que Dios llama su iglesia. A gathering of believers Una reunión de los creyentes is not the configuration that God is looking for no es la configuración que Dios está buscando as it relates to the kingdom. en cuanto a los asuntos del reino. It is no coincidence No es coincidencia that the first city the letter was written to que la primer ciudad The first church. a quien fue dirigida la carta was the church that was located in the gateway city. es la iglesia que estaba en la ciudad de entrada. We are in a gateway city. Y nosotros estamos en una ciudad de entrada. Some of you have said, why has the Lord brought us here? Y algunos se preguntan, ¿por qué el Señor nos trajo acá? Because you're equating it to your pocket and your well-being. Porque solamente lo están viendo desde su bolsillo y desde su bienestar. The first thing God did in Ephesus Lo primero que Dios hizo en Éfeso was to establish His government. fue establecer su gobierno. 12 men 12 hombres who came into discipleship. que se entregaron al discipulado. And if you read Acts 19, he began to disturb the whole dimension, every dimension, including commerce. Y si ustedes leen el capítulo 19 se darán cuenta que comenzó a perturbar todas las dimensiones, Begin to be- incluyendo el comercio. It began to be a manifestation, a display of the power of God to release people from under witchcraft domination. Y se empezó a desplegar el poder de Dios, liberando al pueblo de la hechicería. You have to understand that the worship of Diana included all kinds of sexual perversion. Porque la adoración a Diana incluía toda clase de perversiones sexuales And the usurping of authority by women over men. y la usurpación de la mujer sobre el hombre. And you have to understand it is in that context Y en este contexto, when Paul wrote about not allowing a woman to carry a certain measure of authority. es donde Pablo escribió que la mujer no debía de cargar cierta dimensión de autoridad, Because that spirit of Diana had infiltrated the church. porque ese espíritu de Diana se había infiltrado en la Or iglesia people had not allowed their minds to be renewed. y la gente tenía que ser renovada de su mente. That was the heart of what was happening. Eso estaba en el corazón de lo que estaba sucediendo. In other words, brethren, En otras palabras, hermanos, the purpose of what God is sharing to us here. el propósito de lo que Dios nos está hablando In aquí. fact, let's turn over to Revelation 2. Let's see what God wrote to the church in Ephesus. Veamos lo que el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2. And those of you writing who might be listening and saying, but where do I come in the midst of this picture? Y algunos de ustedes que están escuchando están pensando, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? I want you to understand that some of the current configuration of church is not what God sees when He speaks of church. Quiero que entendamos que la configuración de la iglesia no es lo que Dios ve en la iglesia.
I want you to understand that church is a powerful instrument of the kingdom of God in the earth. Quiero que vean que la iglesia es un instrumento poderoso del reino de Dios en la tierra. I want you to go to verse 4 of Revelation chapter 2 as he addresses the church in Ephesus. Apocalipsis 2:4, ahí se dirige a la iglesia de Éfeso. And this is the one thing the thing that would correct the issues. Y este es el asunto que tenían que corregir. He says, nevertheless, I have this against you. Pero tengo una cosa contra ti, You have left your first love. que has dejado tu primer amor. You see, a lot of times we speak a lot about kingdom and changing things. Porque muchas veces hablamos del reino y de cambiar las cosas. We will never bring about any shifting in the spiritual atmosphere if Pero- there are issues in our hearts. Pero no vamos a poder lograr un cambio en la atmósfera espiritual con los asuntos en el corazón. This was his instruction. Y esta fue su instrucción, You have left your first love. que has dejado tu primer amor. Now, when the Lord and I were talking about this, I said, Lord, I'm going to share this out. Some of them just going to hear, oh, I'm all right. You know, you've left your first love. I'm okay. Estaba hablando con el Señor y yo le dije, Señor, voy a compartir esto. Y luego la gente va a decir, ahí no está hablando de mí, yo amo al Señor, yo estoy bien. But that's a reflection of where the heart is. Pero ese es un reflejo de dónde está el corazón. I want some of you in this room and online to take a journey. Quiero que ustedes que están aquí y en línea viajen conmigo To when you first gave your heart to the Lord and you were on fire for Him. a la ocasión en la que por primera vez le entregaste tu corazón al Señor y estabas en fuego por Él. Every part of your body could be in pain, you would be in church. Y sea que te doliera lo que sea, ibas a venir a la iglesia. If they had an all-night prayer meeting, you were going to be there. You're not being left out. Y si había oración toda la noche, tú ibas a estar allí. You would never rob one penny from God and give it to Him. Ni le ibas a robar un centavo al Señor. And if they met 50 times for the week, you're there because you loved God, not because of religious obligation. Y si se juntaban 50 veces a la semana, tú estabas allí por amor al Señor, Think no por un about it. asunto religioso. Think about it. Piénsalo, Think about it. piénsalo. If they mention giving, you would give 90% and keep 10 and say, God, show me miracles. Si decían que había que dar, tú dabas el 90% y decías, el Señor va a hacer un milagro con lo que me You're queda. willing to pray for somebody even when you know you didn't know how to pray. Y tú estabas dispuesto a orar por las personas sin saber cómo orar. But now, Pero ahora you've become so te has convertido wise. en una persona tan sabia. God understands why I can't go to prayer for 1 hour. Dios entiende que no puedo ir a la oración por una hora, Because He knows I need to look after my family. porque Dios sabe que tengo que cuidar a mi familia. He knows why you can't extend the clock. You know, they're teaching the word too long. Y Él sabe que ya la enseñanza se alargó mucho Because I have to prepare for the next day. y yo tengo que prepararme para mañana. He knows why. He understands why I'm not engaged in all that praying. All that praying they're doing, no, they need to reach out into the community. So I don't need to be involved in that. Dios sabe que yo no me tengo que involucrar en tanta oración. Ellos están orando por la comunidad, pero eso no me corresponde a mí. I'm not here to criticize anybody. No vine aquí a criticar a nadie, God is saying to us, examine our hearts. pero Dios está diciendo, examina tu Where is that corazón. love gone to? ¿A dónde se fue ese amor? Where's the love gone to when before, if anybody comes with any little foolishness, you say, excuse me, wrong person, goodbye. ¿Dónde se fue ese amor? Porque antes venía alguien con una tontería y tú le decías, no, sácate de aquí. When you wouldn't watch certain things or listen certain things. O no escucharías ciertas cosas.
Because you wanted to carry this sense of holiness. Porque tú tenías un sentimiento de santidad. Where has our first love gone to? ¿A dónde se fue nuestro primer amor? Let me put it another way. Déjenme decirlo de otra manera. Who's getting it? ¿Quién lo está recibiendo? Because somebody or something is getting it. Porque en algunos casos alguien está recibiendo tu primer amor. The Lord says, hey, I know your works. Y el Señor dice, yo conozco tus obras. You try those who say they are apostles. Que has probado a los que se dicen ser apóstoles. You have persevered and you have patience. Has perseverado y has sido paciente. You're laboring for my sake. Has obrado por causa mía. But here's what I have against you. Pero esto es lo que tengo contra ti. You have left your first love. Que has dejado tu primer amor. And I can safely say this. Y con toda seguridad les puedo decir, A lot of us in here and online today hearing this word, muchos de ustedes aquí y en línea escuchando esto, if you will hear God, si escuchan a Dios, you have given your first love to something or somebody else, might be yourself. tú le has dado tu primer amor a algo o a alguien, quizás a ti mismo. This is what he says is the solution. Y esto es lo que Dios dice que es la solución. Remember from where you have fallen. Recuerda de dónde has caído. So go back. Regrésate, Go back regresa and think y piensa where you used to be. dónde estabas antes. I was doing that for myself. Yo estaba haciendo eso. My wife would tell you this. Lo estaba haciendo por mí mismo. If I was the only person in that prayer meeting, I will be there on time, and as soon as 6 o'clock strike, I'm starting to pray. Mi esposa les puede decir también, estaba a las 6 de la mañana en la oración y si era el único, de todas maneras a las 6 en punto empezaba. I started going back and remembering. Empiezo a recordar. If somebody came around me and just mentioned sickness, I am ready to assault that thing with the word and prayer. Que si alguien venía y me decía algo de enfermedad, yo estaba listo con la palabra y la oración. Ready to share the word and tell people about Jesus Christ the Lord. Listo para compartir la palabra y hablar de Jesucristo el Señor. What about you? ¿Y tú? Commit sin, your heart burn you for hours. You wouldn't even, you're on your face crying out to God. Si cometías pecado, tu corazón te quemaba por horas y no podías esperar arrepintiéndote delante del No, Señor. this is what we do. Sorry, Lord. Y ahora, Sorry, Lord. nomás decimos, Lord, you Señor, understand. Sorry, Lord. perdóname, Señor. Lord, please perdóname. forgive me. Sorry, Lord. Señor, perdóname, tú entiendes. Because we've given our love to somebody else. Porque le hemos entregado nuestro amor a alguien más. And for some of us, it's to ourselves. Y para algunos se trata de Our uno mismo, feelings. nuestro sentimiento. I don't understand. I'm praying about this for so long, and God doesn't seem to care about me, and the leaders don't seem to care about me. And No entiendo por qué estamos orando nomás por la comunidad, pero por mí no oran, nadie se fija en mí. that's why I can't steal God money when I feel like, because God gives me the decision to do what I want to do when I want to. Así que si no quiero, no voy a traer los diezmos, me lo voy a robar, porque de aquí nadie le importa. I can criticize, I can judge, because God will forgive me. Puedo criticar, puedo juzgar, Dios me va a perdonar. Listen, He says, repent. Y Dios dice, arrepiéntete. That's the love of God. Ese es el amor de Dios. He wants us to experience Him more than we ever know. Dios quiere que lo experimentemos más y más de lo que sabemos. He says, remember from where you have fallen, Recuerda de dónde has caído, repent, arrepiéntete. and what? ¿Y qué más? And what? Talk to me. Respóndanme. Repent and what? Arrepiéntete y qué más. Talk to me. Do. Haz, Say it. Do. haz, Do. haz. In other words,
With the repentance must be some action. En otras palabras, con el arrepentimiento debe haber acción. This is not a feelings thing. No es un asunto de sentir. I was talking to somebody recently, Recientemente hablé con and I alguien told them what they need to do. y le dije lo que tenía que And then hacer. they said to me, Y luego me dijeron, but I don't know what to do. me dijo, pero es que no sé qué hacer. You know what that means? We don't take discipleship seriously. ¿Saben qué significa? Que no tomamos con seriedad el discipulado. Yeah? You agree? Amen. All right. He says, repent and do Arrepiéntete y haz the first works. las primeras obras. And he doesn't say, oh, you know, if you don't do it, I'm just going to just tap you on the shoulder and tell you how much I love you. Y no dice, pero si no te arrepientes, yo te voy a apapachar aquí. No. No te preocupes. He's not speaking here just to the individual. Y no está hablando aquí nomás a un individuo. He's speaking to the church. Está hablando a la iglesia. Church, listen. Iglesia, escucha. Or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place unless you repent. De lo contrario, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te has arrepentido. EMI, listen to me. Emi, escúchame. We can't lose our place Podemos perder nuestro lugar where we are existing but not impacting. llegando a existir sin impactar. And for this church, he says, Y a esta iglesia le dice, your issue is your first love. el asunto es tu primer amor. Not all the other nice things you have done. I see them and they're good. No las cosas buenas que has hecho, yo las he visto y está bien. But if I don't have your heart, Pero si no tengo tu corazón, I can't bring the kind of impact I want to that region. no puedo traer el impacto que quiero a esa región. Look, let me put it this way using a simple exercise. Y déjenme ponerles un ejemplo Simple sencillo. Ejemplo sencillo. If you don't give your heart to the Lord, Si no le das tu corazón al Señor, sexual sins are always going to come and visit you and you're going to fall. el pecado sexual siempre va a venir a visitarte y vas a caer In a city that's dedicated to Diana. en una ciudad que está dedicada a Diana, Because some of the battle porque parte de la batalla is the spiritual government that exists. es el gobierno espiritual que existe. And the only way Y to la, be saved from it y la única manera de estar fuera de eso is to have your heart anchored in loving God. es que tu corazón esté anclado amando al Señor. And it is because you love God while you will resist. Y por amor al Señor, tú te opones a ese pecado. It's because you love God while you will run to Him. Y por amor a Dios, tú corres hacia Él. It's because you love God while you allow His word and His leaders to work with you in building you up. Y por amor a Dios, tú te entregas a Él y permites que tus líderes te estén edificando. Are you all here? ¿Están escuchando? And we're going to continue to look on some of these other churches. Y vamos a seguir mirando acerca de las otras iglesias. God's answer La respuesta de Dios to that region a esa región was to establish an apostolic kingdom governmental church. era establecer una iglesia de gobierno del reino. But that church allowed its heart to drift away from God. Pero esa iglesia permitió que su corazón se alejara de Dios. To that extent, Al punto. we are going to be making changes. Entonces, nosotros vamos a comenzar a hacer cambios. Our goal is to build an apostolic kingdom community Porque nuestra meta es edificar una comunidad apostólica del reino. of people who know God, De personas que conocen a Dios. not a gathering of believers. No una reunión de creyentes. Amen. Amén. Amen. Amén.
Anybody here wants to live in the wilderness for 40 years? ¿A quién de ustedes le gustaría vivir en el desierto por 40 años? No. You have to allow your lives to be discipled. Tienes que permitir que tu vida sea discipulada. That's the only way to become a governmental community. Y es la única manera de ser una comunidad de gobierno. And we're in this together. Estamos juntos en esto. Amen. Amén. Those of you who join online, you might be in different places, but you're in this together, and some of you need to be here. Los que están en línea están en otro lugar, pero bueno, algunos tendrían que estar aquí. Not because, but because God wants you here. Let's put it that way. Porque Dios te quiere aquí. The Lord challenges us to our heart today. El Señor está retando nuestro corazón este día. He went to his apostles and said, write this letter Él fue con sus apóstoles y le dijo, escribe esta carta because I want to change things. porque quiero cambios. Amen. Amen. We are in a gateway city. Nosotros estamos en una ciudad de entrada. There are temples that have been established here. Hay templos establecidos aquí. There are things that the enemy is not going to sit down and just watch us seek to change. Hay cosas establecidas que el enemigo no nomás se va a quedar de brazos cruzados viendo lo que nosotros estamos cambiando las cosas. God has called us to establish a house of worship and prayer. Dios nos ha llamado a establecer una casa de oración y adoración. So instead of the influence of Zeus, we'll have the influence of the King of Kings and the Lord of Lords. Para que en vez de que esté la influencia de Zeus, esté la influencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Just like Acts chapter 19, where they went in and delivered many people from under all that darkness, the Así- same thing will become the experience of the people of this land. Así como en Éfeso que fueron y cambiaron la vida de muchas personas y las sacaron de la influencia de las tinieblas, que así sea en esta tierra. God has appointed you for this. Dios te ha asignado para esto. Our family, did you hear? Familia, ¿escucharon? God has appointed us for this time, this hour, this place. Dios nos ha designado para este tiempo, esta hora, este lugar. I asked this question and you have heard me say it before, but Les I'm hice, still asking it. les hice esta pregunta antes y lo sigo haciendo. Why so many churches? ¿Por qué tantas iglesias? And then I asked another question. Y luego pregunto, Who are the other candlesticks we're supposed to be connecting to? ¿cuáles son los otros candeleros con los cuales debemos estar conectados? You have heard me share this. Me han escuchado decir Or the aircraft graveyard out in Arizona que en Arizona hay un cementerio de aviones has a lot of airplane bodies con muchos cadáveres de aviones in the wilderness. en el desierto. We want some that flying out of Palm Beach and Orlando and St. Lucie and Vera and back here. That's the daily aircrafts. That's what we want. Nosotros queremos ser The ones esos that working. aviones que están saliendo, volando de West Palm, de aquí de Port St. Lucie, de Fort Pierce, de Vero. We don't want to be in the graveyard of airplanes. No queremos estar en el Or the cementerio de graveyard of aviones, churches. ni en el cementerio de I iglesias. am not calling the churches dead. No estoy diciendo que las iglesias están muertas. I'm just saying we must not die Estoy diciendo que nosotros no debemos morir because we are out of order. por estar fuera de orden, Because the Lord doesn't have our heart. porque el Señor conoce nuestro corazón. You receive? Lo reciben, Do you receive? lo reciben. What have I taught you to do when you receive? ¿Qué les he enseñado a decir, a ¿Ah? hacer cuando lo reciben? To open your mouth and do what? Speak back to God. So come on, speak back to God from what you have heard. Amen. Or you don't believe. Abrir su boca y responder a Dios de lo que han Father, we recibido, receive your responderle word. al Señor. Father, we thank you for your word. Hallelujah.
Father, thank you that you're looking for a church, the gateway of heaven, who we are. Hallelujah. Padre, te doy gracias Thank you. porque tú You don't have estás. to translate my declaration. That's hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Cada quien responda al Señor. Father, I thank you for your word. I thank you that you're changing my heart, Lord. You opened my eyes. You made us an apostolic kingdom, governmental people. Put us in this city for your eternal purposes. We acknowledge this gateway city. We acknowledge, Lord, that it is your kingdom, your church that will be established in this city. But thank you that this family is a part of that. We return to our first love. We return to our first love. You show us where you have us make change. You show us the direction. You deliver us. Thank you for your mercy. Thank you for your forgiveness. Thank you for your grace. In the name of the Lord Jesus Christ. Thank you, Father. In Jesus' name. Amen. Amen. Glory to God. Amén. Give the Lord a clap offering and a praise. Démosle un aplauso al Señor. Hallelujah. Hallelujah. The Lord is good. The Lord is good. El Señor es bueno. The word of the Lord works. La palabra del Señor The word of the funciona. Lord is working in us. La palabra del Señor está obrando The en word of the nosotros. Lord is working in me. La palabra del Señor está obrando en mí. The word of the Lord is changing my thoughts. La palabra del Señor está cambiando mis pensamientos, Changing my position. cambiando mi posición. The word of the Lord La palabra del is Señor sanctifying me me. está santificando, Renewing my mind. renovando mi mente, Filling me with hearing and faith. llenándome al escuchar con I fe. love the word of the Lord. Yo amo la palabra del In Señor. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Brethren, God is not going to disappoint you. Hermanos, el Señor no les va a decepcionar. Amen. Amén. We seek first his kingdom and his righteousness. Busquemos primeramente su reino y su He's justicia. not going to disappoint us. Él no nos va a decepcionar. We are a family chosen by the Lord. Somos una familia elegida por el And Señor. we will fulfill his plan. Y vamos a cumplir sus planes. Amen. Amén. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor.